Dolai Jun ni bisingo khokjak Ononto Kami Lamarok Bijik Khaika TTA DCni CM Runiel Debbarma Logo Tongkha MDC Rajeshwar Debbarma tei akamini Jungjal tamo tei arni akamini Jungjalono thangai naikha khoroksa chakrajak hamia chukgyang tongmani tei bini sak hamia ngui tongma jorao bo chubachu khlaikya CEM Runiel Debbarma Boba haike visit khulai jaga sab phai visit khulai. Tinisini TTADC Honorable Chief Executive Member from Runiel Debbarma bini first visit of Honeyman maiden visit after assuming of chair as C Executive Member TTADC Monka Onantapara Sikaribari ADC village under 10 Kulai Champawar ADC constituency. Oro joto high official tongoro sini deputy CU tongo sini JDU sep tongo sini oro party ani colleagues rok tongo oro zonal sub zonal chairman rok tai ononno sini rank and file oro tongo oro ni bor rok lama bage khubi problem election camping joro phaikya boro mogol mukti khiklai no kok saka bong lama hamya an bage first sing tini khubi lucky hinmano sini honorable chief executive member bo ani request bo oro phaikya bini omo খুবই significant একটা milestone sekangrogo কোনো minister কোনো public representative অপারগে visit খাইমানে করি আবনো তিনি সাকা অরন কামিনি বড়রক অব কাইসা history ও কাইসা milestone তাই remarkable একটা দে সিনি বাগে নাই কারণ বড় বেলেক কেন খুশি ইনকা বেলে হ্যাপি ইনকা ও সিনি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার সাকা যে ব উইদিন November and December of this year ব অর ব্ল্যাক টপ খাইনান বাগে নাই ব সামু খাইনাই তাই বাদ বাকি স্টেট গভর্নমেন্টও বড় টেক আপ খাইনাই যাতে করে অরনি কামিনি বড়রক লামা নিবাগি প্রবলেম গেতে কারণ লামা গাছিনি বড়কনি সবচেয়ে প্রথম কন্ডিশন যেটা লামা করিয়ে কোনো ডেভেলপ খাইমান যা অন বাকি ম লামানো সং কাহামকে খাইনাই বাগিনো চাইটকনাই आं पार्सनली अरनि रिप्रेजेंटेटिव गई आंबो टेक अप खाइनाय अबनो तिनि आंबो पार्सनली बेलाय हेपी जेतु सिनि ऑनरेबल सीएम ओ कामी विशेष क्लेम हाय असक डिस्ट्रेस अमो फार फारलां एरिया हानिमानो ओ जागा फाइमानि बागिनाय बेलाय हामबाय थे बस किलोमीटर होंगे सर मोहल्ला अबो मेन रूट बाय 2.5 किलोमीटर हाबजागमो एकदम ममो तम हनाय लंग ट्राइ पाहारनि बिसिंगमो एकदम लंग ट्राइ माने रेंज टामो ताइसिनि सीएम सारनो चोबा चोक खालायमा रनो काबो ओ यस अब तो कक बगि थांबा हाय का बो नाय जे बुसु काहाम और सिनि बरकनो किसा माइ चाना बगिनाय बो और ने पारा चौधरी नारो बो किसा मॉनिटरिंग हेल्प लाइका एट द सेम टाइम खासा पेशेंट और अकरा बरक बनो हायनो बो फाइनेंशियली हेल्प लाइका फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट और साइमन जे बुसु जेनेसिटी बिनि तो बुसु जेनियस अबर साइमन जे प्योर सिनि थानसानि सबाबस बुबक वारिया रंगिनाय सिनि तिनि और फाइसबाय हामबाय